4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 누가복음 7장 22절. Luke chapter 7 verse 22. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 누가복음 7장 22절. 예수께서 그들에게 대답하시기를 가서 너희가 보고 들은 것을 요한에게 전하여라. 맹인들이 보고 안진뱅이들이 걷고 나병 환자들이 깨끗해지고 귀머거리들이 들으며 죽은 자들이 살아나고 가난한 자들에게 복음이 전파된다. 그때에 예수님께서 대답하여 그들에게 이르시되 너희 길로 가서 너희가 보고 들은 것들을 요한에게 고하되 곧 눈먼 자들이 보며 다리 저는 자들이 걸으며 나병 환자들이 정결하게 되며 귀먹은 자들이 들으며 죽은 자들이 일으켜지며 가난한 자들에게 복음이 선포된다 하라. 대답하여 가라사대 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 고하되 소경이 보며 안진뱅이가 걸으며 문둥이가 깨끗함을 받으며 귀머거리가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. 대답하여 가라사대 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 고하되 소경이 보며 안진뱅이가 걸으며 문둥이가 깨끗함을 받으며 귀머거리가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 귀먹은 사람이 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. Luke chapter 7 verse 22. Then Jesus answering said unto them, Go your way, and tell John what things ye have seen and heard, how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached. And he answered them, Go and tell John what you have seen and heard, the blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, the poor have good news preached to them. And Jesus answering said to them, Go, bring back word to John of what ye have seen and heard, that blind see, lame walk, lepers are cleansed, deaf hear, dead are raised, poor are evangelized. And he answered and said unto them, Go and tell John the things which ye have seen and heard, the blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, the poor have good tidings preached to them. 路加福音7:22。耶稣回答说：“你们去，把所看见、所听见的事告诉约翰，就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的洁净，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。”耶稣回答说：“你们去把所看见、所听见的事告诉约翰，就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的洁净。聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。”那时，耶稣回答他们说：“你们去，把所看见、所听见的事告诉约翰，就是瞎子怎么看见，瘸子怎么行走，长大麻风的怎么洁净，聋子怎么听见，死人复活，穷人怎么有福音传给他们。”那时，耶稣回答他们说：“你们去，把所看见、所听见的事告诉约翰。就是瞎子怎么看见，瘸子怎么行走，长大麻风的怎么洁净，聋子怎么听见，死人复活，穷人怎么有福音传给他们。”那时，耶稣回答他们说：“你们去，把所看见、所听见的事告诉约翰，
就是瞎子怎么看见，瘸子怎么行走，长大麻风的怎么洁净，聋子怎么听见，死人复活，穷人怎么有福音传给他们。他便回答说：你们去，把你们所见所闻的报告给弱汉，瞎子看见，瘸子行走，癩病人洁净，聋子听见，死人复活，贫穷人听到喜讯。Lukas 7:22 Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Geht hin und verkündiget Johannes, was ihr gesehen und gehört habt, die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein, die Tauben hören, die Toten stehen auf, den Armen wird das Evangelium gepredigt. ルカ7時22分。そして、答えてこう言われた。あなた方は行って、自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。盲人が見えるようになり、足苗が歩き、癩病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられています。答えて言われた。言って、あなた方の見聞きしたことを、ヨハネに報告しなさい。盲人は見え、足苗は歩き、癩病人は清まり、地死は聞こえ、死人は生き返り、貧しい人々は福音を聞かされている。Λουκάς 7:22 Και αποκρίθης ο Ιησούς είπεν αυτής πορευθεντές απαγγείλατε Ιωάννη Α, είδετε και ακούσατε, ότι τύφλοι αναβλεπούσιν χόλοι περιπατούσιν, λεπροί καθαριζόνται κόφοι ακούσιν, νεκροί εγείρονται πτωχοί ευαγγελιζόνται. Luke 7:22 Et respondens dixit illis eunt nuntiate Ioanni quae vidistis et audistis quia caeci vident Claudi ambulant leprosi mundanter surdi audiunt mortui resurgunt pauperes evangelisanter. לוקס 2:22 יען ישוע ויאמר עליהם לכו והגידו ליוחנן את אשר ראיתם ואשר שמעתם עיבורים רואים ופיסחים מהלכים ומצורעים מתוארים וחרשים שומעים ומתים קמים ועניים מתבשרים. וען ישוע ויאמר להם לכו, והגידו ליוחנן את אשר ראיתם, ואשר שמעתם כי אורים רעים ופסחים מתהלכים ומצרעים מתארים וחרשים שומעים ומתים קמים ועניים מתבשרים. Луки 7:22 И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют». Lucas 7:22 de la mañana. Y respondiendo Jesús, les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Luc 7:22 Et il leur répondit, Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et Jésus, répondant, leur dit, Allez, et rapportez à Jean les choses que vous avez vues et entendues, que les aveugles recouvrent la vue, que les boiteux marchent, que les lépreux sont rendus nets, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent, et que l'évangile est annoncé aux pauvres. Lucas Kapitulo 7, versikulo 22 At sumagot siya at sa kanila isinabi, magsiparoon kayo, at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nakakita at nangarinig. Ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay nagsisilakad, ang mga ketongin ay nangalilinis. At ang mga bingi ay nakakaririnig, ang mga patay ay ibinabangon, sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita. Sinabi niya sa kanila pagkatapos, bumalik kayo kay Juan at sabihin ang inyong nakita at narinig, nakakikita ang mga bulag, nakalalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. ลูกา 7:22 นาที แล้วพระเยซูตรัสตอบศิษย์2 คนนั้นว่าจงไปแจ้งแก่ยอห์นตามซึ่งท่านได้เห็นและได้ยินคือว่าคนตาบอดก็หายบอดคนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาดคนหูหนวกได้ยินคนตายแล้วเป็นขึ้นมาและข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถา Luukas 7:22 Niinpä hän vastasi, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma.
Niin hän vastasi ja sanoi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet, sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, pitalliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, köyhille julistetaan evankeliumia. Lucas 8:7. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen, gaat heen, en boodschapt Johannes weder de dingen, die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, den armen het evangelie verkondigd wordt. Lukas 7:22. Og han svarede og sagde til dem, gå hen, og forkynder Johannes de ting, som I har set og hørt, blinde se, lamme gå, spedalske renses, døve høre, døde stå op, evangeliet forkyndes for fattige. Lukas pukul 7:22. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah, dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Lucas 7:22 da manhã. Então lhes respondeu, ide e contai a João o que tens visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Luka 7:22. Sonra Yahya'nın öğrencilerine şöyle karşılık verdi, gidin, görüp işittiklerinizi Yahya'ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Luca 7:22. Đoạn, Ngài đáp rằng, hãy về báo cho dân sự các ngươi đã thấy và đã nghe, kẻ đuôi được sáng, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, tin lành đã rao giảng cho kẻ nghèo. Luko 7:22. Tad atsakydamas jis tarė jiems, nuėję praneškite Jonui, ką matėte ir girdėjote, aklieji regi, lošieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargšams skelbiama geroji naujiena. Lukas 7:22. Dhe Jezusi duke u përgjigjur u tha atyre, shkoni dhe I thoni Gjonit që keni parë dëgjuar, të verbërit fitojnë përsëri të parit, të çalët ecin, lebrozët po pastrohen, të shudhërit po dëgjojnë, të vdekurit po ringjallen, dhe ungjilli u shpallet të varfërve. Lukács 7:22. És felelvény Jézus, mondta nékik, elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatik. Luka 7:22. और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है. Lukas 22:07. Og hann svaraði þeim, farið og kunngjörið Jóhannesi það, sem þið hafið séð og heyrt, blindir fá sýn, haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra, dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðarendi. لغاصة أتهفت بیست دقیقه. عیسی در جواب ایشان گفت، برید و یحیی را از آنچه دیده و شنیدهایید خبر دهید که کوران، بینا و لنگان، خرامان و ابرسان، طاهر و کران، شنوا و مردگان زنده می‌گردند و به فقران بشارت داده می‌شود. Luka 9:10. ထိုအခါယေရှုကသင်တို့သည်ကြားရသမျှမြင်ရသမျှတို့ကိုတွား၍ယောဟန်အားကြားလျှောက်ကြလော့မျက်စိကန်းသောသူတို့သည်လှမ်းသွားရကြ၏နူနာဆွဲသောသူတို့သည်လှမ်းသွားရကြ၏နူနာဆွဲသောသူတို့သည်တန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏နားပင်သောသူတို့သည်နားကြရကြ၏သေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းသို့ရောက်ရကြ၏